मटन कषिया पूरा रेडी हो गलानी बर्तमान गरम पानी टा देदेवा आमु देखी उठी पड़े टाइम आसे चालू चालू सस्ता चालू नमस्कार जय जगन्नाथ आज ब्लॉग बनार कारण यहाँ कि आज हूँ संडे आज घरे हूँ खाइबार वर्षा पूरा मटन हो माछ हो कौन कौन हो तो भलसे जानी आउ संडे तो आज खरार कुआडे बुलाबुली जाई हेनी आ खरा तो जमी हूँ आपण मैंने सब जाथे घरे टे काम फाम अच्छी सारदबा तापर जीवा देखा इवनिंग आड़ी कुआडे गोटे जीवा बुलाबुली करने। A few moments later. सकाळु सकाळु आज संडे रे किछि न खाइले आउ काम करने को इच्छा हेनी से गरम गरम पूरी सहित आलू कुंदुरी भजार कॉम्बिनेशन टे जलखिया भल कि सकाळु हो गले बाकी काम सब जानते तो उड़ो पूरा ओह खाइबाटा पूरा माल महू ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल Kaija. Kaija, 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 रे खाइला वाला है तू जदी जा तू खाइजा रे नहले अनेखा रे नहले अनेखा नहले अनेखा रे नहले अनेखा खीर गिलासे पी मद गिलासे पी लस्सी गिलासे पी भांग गिलासे पी अरे पीजा 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 रे 1 hour later. हाँ सांग मैंने मटन टाक आम दुई थर भल भाव धोई सारीचु आउ ता सांग को रोही माछ भी दुई थर भल भाव आम धोई सारीचु माछ आउ मांसरे हलदी लुण गुलाई ताको किछ समय छाड़ी देकी आम आसिलु पेंट सार्ट धोई गाँ जाकर पेंट सार्ट आ वर्ष वर्षकर आज संडे रे सफा सुतरा होची भल भाव सफा सुतरा काम सार देकी रोसई रे लागी जिवा एथर पेंट सार्ट रू आगे गाँ जाकर मड़ी बाहर नई गोली एपटे माछ भजा केते बाट गला देखीदवा माछ भजा चलची माछ भजा मटन करी आज गोटे ऑथेंटिक स्टाइल रे बिरयानी सॉरी 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 मटन टा होची गोटे आलू भजा चलची Entertaining, my patience is waning. Is this entertaining? मटन टा पड़ जाइए 20 मिनट खंडे कषेबा पानी दे घोड़े दबा आज गोटे ऑथेंटिक स्टाइल रे मटन टा होची मेड बाय मी A few moments later. मटन कषिया पूरा रेडी हो गलानी बर्तमान गरम पानी टा देदेवा
ଅଧଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। अच्छा फाइनाली आम मटनटा पूरा रेडी। टेक्सचरटा मस्त ହେଇଛି। बाकी चाखिकी आपन कहूँ केमती ହେଇଛି अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माने खाइबा पे आमे पूरा रेडी हो जाइछु। मु तो रही पानी खाया थुआ ହେଇଛି। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मटनटा केमती ହେଇଛି मु आपन टेस्ट करी कहूँ। मटनटा तो पूरा हाथ रे पूरा छाड़ी जाउची। मटनटा तो बहुत बढ़िया बाकी सीझी जाइची। न सीझी थले भी रोसईटा जेहेतु मु करिची निश्चित भल होइतबो। फास्ट बाइटटा नउची केन टेस्ट लागुची आपन कहूची। ओह ब्यूटीफुल। Kaija. माछ ଟିକେ ଖାଇଦବା। 2000 years later. ଟିକେ କହିଥିଲି ଆଜି ସଣ୍ଡେଟା ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ ହବ ଇଭିନିଂରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ଗୁଆଝର। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଲରେନ୍ ଭାଇ। हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। क्या बोला तूने? हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। ଆଉ ମାଛ ମାଛ ଟିକେ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ମାଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇଛି। देखा जाऊ तो ଦେଖାଯାଉଛି ନା? हाँ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ପଡୁଛି ତ। और माछ खेलुचंती और ମଣିଷ ଭଳିଆ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ। 5-7 କିଲୋ 10 କିଲୋ ଏମିତିଆ ସବୁ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ନମ୍ବର 1 ପ୍ଲେସ୍ଟା ଏଇଟା। ଆମ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କର ଫେମସ୍ ଜାଗା। ନନାଙ୍କର ଫେମସ୍ ଜାଗା ଏଇଟା। ଓହୋ ଏଠି ଦେଖ କଇଁଚ ଧରିକି ନେଇଛି ଆକି। ବାଡ଼େଇ ଏଇଠି ବାନ୍ଧିକି। ଏଇ ଦେଖ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ମାଗୁଛି। ପ୍ଲେସ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗାଧୁଆଗାଧି ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ମାଛମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ହଂସକୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ହଂସ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଯାଇକି ସେପଟକୁ। ଆଉ ଚାଲ ହଂସ ଦେଖିଦେବା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୁଆଝର। ହଂସମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି। ଚରା ଚାଲିଛି। ଆମକୁ ଦେଖି ଉଠି ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଆସେ ଗୋଡେଇବ ଭୟଙ୍କର। ଏଇଟା କ'ଣ ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା? ଉଡ଼ି ପାରୁନି। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମାଛ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ। ମଣିଷକୁ ବି ଗିଳିଦବ। ब्यूटीफुल प्लेस पूरा। एपटे तो हंस आपको देखी। 1 hour later. ମିଶିକି ଗୋଟେ ହରିବୋଲ ପକେଇବା। ପକଉନ ତମର ଆର ବର୍ଷ ବାହାଘର ହେଇଯାଉ ହରି ବୋଲ। ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଦେବେ ହରିବୋଲ। ଗୁଆଝର କେଦାର ଗୌରୀ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆମେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲୁ। ଏଠି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ସବୁ
জয় বাবা লিঙ্গরাজ, জয় মহাকাল। କାତଟା କେମିତି ମରା ହେଉଛି ଦେଖୁଛ କି ନାଇଁ? ପୁରା ଟ୍ରିକ୍ରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମରା ହେଉଛି। ଷ୍ଟେରିଂ ତ ଫେରିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରୋଡ଼ ଘାଟ ବହୁତ ଜୋର ପୁରା ଜାମ୍ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କଲୁ ଆଉ। Welcome to Old Town. Welcome to Old Town. Welcome to Old Town. क्या बोला तूने? अरे नुआ सर ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବ। ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਪੱਟ ਨਾ ਤੂੰ ਹੱਸ ਬੱਲੀਏ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ